naman tayo sa panibagong video. Oh my goodness. Na-excited ako guys. So, yun. Bagong video na naman tayo. So, panibagong ano to no? Mega Ace, no? So, yung ano na ito, titingnan natin. First, try ko lang to eh. Ano bang hinahanap dito? Uy, ano yun? Scatter ba yun? Oh. 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 Damn. Okay. Okay. Saan ang scatter dun? Oo, nakapala tayo. Basta guys. Basta. So, tatry lang naman natin, no? Extra bet tayo. Yun, no? Naka 2x agad. So, kota lang tayo ng ano dito. Ano ba? 1k. Ay, hindi. Oh, 1k. Pa 30k lang natin. Nabukasan ko ito eh. Ganina. Nagtry ako ng tower. Alam niyo yung tower? Mamaya papakita ko sa inyo. Maganda daw yun eh. Uy, daming gold. Hanap. Daming king. Diyos mayo. Ano, wild oh. Yun. Nakakota. 600. What the freak? 600. Laki nun ah. Laki nun bar. Boom. Oh shit. Mga iba yun ah. Yun oh. Focus. Tatlong scatter. Ano yung sabihin yun? Uy, tatlong scatter. Ito na yung scatter guys. Oh shit. Naka-extra tayo guys. Yun o. Damn. Oh shit. Nice one. Big win bar. Big win yan. Okay. Not bad. Ano ba yan? 600 lang par. 600 lang. 600 lang par. Ano ba yan par? Tasan natin. Uy. Kumota. Tasan natin. Oh shit. Lipit na no. Big win pa. Wala. Kung in-stop ko yun. Punta tayo sa 77. Ay, 75. Okay. 300.
Oh, shit. Damn. Okay. Yun. Sayang, kota na sana. Boom. Uy, uy, shit. Wait lang. Sige. More. More. Yun, queen. Yun. Uy, laki. Nice one. Nice. Nice. Lapit na. Yun o. Boom. Siya na yan. 200. Sayang. Uy, siya na guys. Offset. Yawan na. Ayawan na guys. Yun o. Tingnan yung balance ka guys. O, tapos. Nice session. Nakakota ng 1K. So, yun lang mga boss, no? So, sana nag-enjoy kayo sa video nito. Paki-like naman yung video na to. So, yun lang. Salamat sa panood. Goodbye.